السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے، جو رہبر، رہنما، ہادی، مرشد، پیر، پیغمبر بن کے آئے۔ سورہ آل عمران دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر مسلمانہ تے ایک احسان جتلایا ہے۔ وہ احسان کی اللہ فرماندے نے کہ اسی اے مسلمانوں مومنوں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔
ویسے تو اللہ دے بڑے احسانات، لیکن انہاں احسانات وچوں ایک خصوصی احسان دا تذکرہ ہے، اور وہ سب تو بڑا احسان ہے اللہ دا۔ وہ احسان کی ہے کہ اللہ نے سانو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ نے اس احسان دی بات کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اسی مومنات یقیناً بہت بڑا احسان کیتا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اسی انہاں دے وچوں ہی ایک نبی مبعوث کیتا ہے، ایک نبی محمد پیدا کیتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور نبی انہاں تے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے، ویزکیہم، تے او نبی انہاں نو گناہاں تو پاک کردا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی انہاں نو قرآن کتاب سکھاندا ہے تے انہاں نو حکمت دیاں باتاں سکھاندا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے چیزاں آمن تو پہلے، قرآن آمن تو پہلے، قرآن دیاں آیتاں آمن تو پہلے، نبی دے آمن تو پہلے اسی سارے ضلالت تے گمراہی تے جہالت وچ ڈبے ہوئے ساں۔ اور اج بھی جڑا بندہ قرآن نہیں نہ پڑھدا یا حدیث نہیں پڑھدا، اج بھی وہ گمراہی وچ۔ اللہ نے کہا اسی تہاڈے تے احسان کیتا، جدوں نبی آئے پھر اپنی شریعت لے کے آئے، اس شریعت دا ایک پہلو مہمان تے میزبان بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کس طرح کردے سن اور میزبانی کس طرح کردے سن، انشاءاللہ احادیث دے اندروں بیان کریں گے۔ آپ علیہ السلام تے وحی آئی، پہلی وحی آئی، آپ ڈر گئے، گھبرائے ہوئے گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ دی صورتحال دیکھ کے آپ نو تسلی تے حوصلہ دیتا۔ حوصلہ کنا الفاظ نال دیتا وہ غور کرنا لینے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیان فرماندیاں نے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے، آپ علیہ السلام بڑے ڈرے ہوئے سن، تے میں انہاں نو تسلی دے رہی ہاں۔ تسلی کیویں دے رہی نے؟ حضرت خدیجہ کہن لگیاں ہرگز ہرگز اللہ تہانوں ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تسی دنیا دے وچ رہ کے صلہ رحمی کر دے ہو، کسے رشتہ دار نال بگاڑ کے نہیں رکھ دے، یعنی اے ان چیزاں گنی جائے جائے۔ اللہ انہاں لوگاں نو ضائع نہیں کرتا جنہاں دی اے خوبیاں ہون، یعنی رشتہ داریاں توڑ دے نہیں، چار پیسے آ گئے تے کسے نو جناب وہ بندے نو بندہ نہیں سمجھدا۔ حضرت خدیجہ کہن لگیاں اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا کیونکہ تسی صلہ رحمی کر دے ہو، اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا کیونکہ تسی ہمیشہ سچ بول دے ہو، سچ بولن والوں بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تیسرا حضرت خدیجہ کہن لگیاں تسی کمزوراں تے غریباں دا بوجھ اٹھان دے ہو، اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا۔
چوتھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگیاں اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا کیونکہ تسی لوگاں دی مہمان نوازی کردے ہو. مہمان نوازی کرنا والے بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. اور حالانکہ یہ اسلام نہیں آیا سی، اسلام تو پہلے دیا گلاں نے، اور نبی سارے مہمان نواز ہویا کر دے. اللہ نے قرآن پاک چ نا ایک واقعہ بیان کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئے خوشخبری لے کے انسانی شکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی، پوچھتے نہیں سن ہوندے ساڈے طرح جی روٹی کھانی جے پانی پینا جے دسو جی پھر کی لیائیے. اسی تے بڑا پوچھ رہے ہیں نا بھی یار جان چھوٹ جائے، لیکن نبیوں کا کام کی ہوندا سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے انہوں کا تذکرہ کیتا ہے. اللہ فرماندے نے حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم، اے میرے نبی محمد تیرے کل تیرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام دی اے بات پہنچی. وہ بات کی سی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، انہاں کل چند مہمان آئے آ کے انہاں نو سلام کر دینے تے بہ جاندے نے. وہ فرشتے سلام کر دینے تے بہ جاندے. قال سلام قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام دی جان پہچان والے مہمان نہیں سن. ایک گل غور کرنے لی نہیں جانتے کون نے. ایک کہ نا کوئی جان پہچان والا ہوئے بندہ اندر بھج کے عزت کرتا ہے، انہوں جانتے ہی نہیں سن. انہوں اللہ فرماندے نے فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی اپنے گھر چلے گئے. ایک موٹا تازہ بچڑا انہوں ذبح کر کے تے پکا کے لے آئے. کوئی جان پہچان نہیں، مہمان آگے بغیر پوچھے دسو. اے نہیں کیا آج روٹی کھاؤ گے جی، کھانا کھاؤ جی، پانی پیو گے جی. اے مہمان نوازی پیغمبران دی، یہ پیغمبر تربیت کر دینا امت دی. تو بعد وہ فرشتے سن اللہ دے کہن لگے کہ اسی تواڈے واسطے خوشخبری لے کے آیا تے لوط علیہ السلام دی قوم واسطے عذاب لے کے آیا. انہوں نے بیٹے دی خوشخبری سنائی اور ادھر عذاب لے کے آئے. اس واقعے تو سانو سبق کی ملتا ہے کہ کوئی مہمان گھر چ آ جائے نا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سی کہ پہلے جو کچھ موجود ہوتا بہتر تو بہتر ضیافت کر دے. اور یہ نبیاں کا شیوا ہے، نبیاں کی سنت ہے مہمان نوازی کر. اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے واسطے اسوہ حسنہ بنایا. اور قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جڑے لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی مندے نے، اور نبی انہاں واسطے زندگی گزارن دے حوالے نال بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ ہے. شادی کمی اسی جناب اپنے لیل و نہار دیکھیے کہ نبی دے طریقے دے مطابق چل رہے ہیں.
رات دن تے نبی نے بھی گزارے سن، کتے ظلم زیادتی اور نافرمانی اللہ رسول دی نافرمانی سے نہیں گزر رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا اسوہ حسنہ دا ایک پہلو مہمان نوازی سی. اور مہمان نوازی دے بارے چ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث سے فرمایا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے وچ کوئی بھلائی نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی خیر نہیں جڑا مہمان دی مہمان نوازی نہیں کرتا. بندہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جو کوئی خیر نہیں، مہمان آ گیا انہیں مہمان دی مہمان نوازی نہیں کی. اور دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا شخص اللہ تے یوم آخرت تے ایمان رکھ دائے وہ اپنے مہمان دی ضرور عزت کریا کرے. مہمان آ جائے جان نہ چھڑائے، ان دی ضرور عزت کرے. اور مہمان دی عزت نال بندے دی اپنی عزت ودی. وہ جا کے کوئی 100 بندے نو دسے گا یار فلانے گھر میں گیا انہیں تو یار میری بڑی سونی مہمان نوازی کی تھی، تہاڈی نیک نامی. جے تسی پانی بھی نہ پوچھو تے بھائی انہیں بدنامی تک کرنا پھر انہاں حق ہے نا، کرے گا. اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں بے شک تہاڈے تے تہاڈے مہمان دا حق ہے اگر وہ تہاڈے کول آ جائے تے ان دی اپنی استطاعت دے مطابق مہمان نوازی کریا کرو. مہمان نوازی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چ ہجرت کر کے گئے، حالے مدینے داخل ہو رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مدینے والےو افشو السلام، ایک دوسرے کو سلام بلایا کرو، سلام عام بلایا کرو. صحابہ کہتے ہیں کہ اسی سلام ایویں بلاندے سا، دو بندے جا رہے ہوں درمیان چ ایک ستون آ جاندہ، اسی انہوں کراس کرنا، ایک نے ادھروں کراس کرنا، ایک نے دوسرے، اسی پھر اگے لنگ کے بھی ایک دوسرے کو سلام تے وعلیکم السلام کہنے سے. افشو السلام. دوسرا اپنے فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، لوگاں نو کھانے کھلایا کرو. وَاصِلُ الْأَرْحَامَ، تے اپنے رشتہ داریاں نو جوڑ کے رکھیا کرو. اور چوتھا اپنے فرمایا جدو رات نو لوگ ستے ہون تے تسی رات نو اٹھ کے نماز تہجد پڑھیا کرو تے تسی سلامتی دے نال جنت وچ ضرور داخل کر دیتے جاؤ گے. یعنی یہ 4 چیزاں، سلام نو عام کرنا، ہر اپنے بیگانے نو سلام بنانا، اور دوسرا کھانا ہی کھلانا، تیسرا رشتہ داراں نال بنا کے رکھنا، بول چال رکھنا، اور چوتھا رات نو تہجد پڑھنا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ تسی سلامتی دے نال جنت داخل کر دیتے جاؤ. اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث چ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تے 5 حق نے. کنے؟ 5 حق. پہلا حق جدو کوئی سلام کرے کتے سلام دا جواب ضرور دے وے. دوسرا حق کوئی بندہ بیمار ہے تے ان دی بیمار پرسی کرے.
اور بیمار پرسی کا اجر پتہ ہے کتنا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی بیمار نو پوچھن چلا جاتا ہے نا تو 70,000 فرشتے اندر واسطے رات گئے تک دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ انہوں بخش دے، اے مسلمان دی بیمار پرسی کرنے واسطے، اور وہ فرشتے اللہ انہوں دی دعا رات نہیں کرتے۔ یار کنا کو ٹائم لگتا ہے، یہ حقوق العباد اسلام نے سکھائے نا۔ تیسرا حق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اندے جنازے وچ شامل ہویا جائے۔ چوتھا آپ نے فرمایا کوئی کھانے دی دعوت دے تے ضرور قبول کرے۔ پنجواں آپ نے فرمایا جدو کوئی چھینک آوے کوئی الحمدللہ کہے تے انہوں جواب وچ یرحمک اللہ ضرور کہے، یعنی اللہ بھی تیرے تے رحم کرے۔ یہ 5 حق نے۔ اور اگلی حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعوت جن دے اندر کوئی غریب بندہ نہیں تھا جاندا سی، آپ اجتناب کرتے سن، بچتے سن۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے کہنے لگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے دا او کھانا بڑا ہی بدترین کھانا ہے، ولیمے دا کھانا او بڑا بدترین کھانا ہے جس ولیمے وچ صرف مالدار لوگ آندے نے، کسی غریب نو نہیں بلایا جاندا، بدترین کھانا ہے۔ ساڈے آندے پرسنالٹی خراب ہوندی نا، بڑے بڑے امیر لوگ وہ باقاعدہ بندے کھلا رہے ہوندے نے، کارڈ ویکھ کے چیک کرو یار کوئی وچ کوئی عام بندہ تو نہیں آ رہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے دا کھانا او بدترین کھانا ہے جس کھانے وچ صرف مالداراں نو دعوت دتی جاوے، غریباں تے محتاجاں نو بالکل نظر انداز کر دتا جاوے۔ اور دوسرا اس حدیث دے آخر چ فرمایا جس شخص نو ولیمے دی دعوت کھانے دی دعوت دتی جاوے تے او دعوت ضرور قبول کرے، اگر اس نے قبول کرن تو انکار کیتا انہیں اللہ رسول دی نافرمانی کیتی۔ یعنی کھانے دی دعوت ولیمے دی اگر کوئی بندہ انکار کرتا بھی میں نہیں آنا، حدیث چاہتا ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ انہیں اللہ رسول دی نافرمانی کیتی۔ اور اسی طرح اگلی حدیث کے اندر مہمان نوازی دے والنا کوئی بندہ کھانا کھلاندا ہے اندے واسطے دعا بھی کرو اور اندا شکریہ بھی ادا کرو، اندے کھانے دی تعریف بھی کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو کسے کرو کھانا کھا لیندے کھانے تو بعد دعا کرتے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ بڑی جامعہ دعا ہے، 3 دعا جن دے کرو کھانا کھان دے دعوت دے کوئی کھانا کھلان دا دعا سکھائی اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہ ان دے رزق وچ ڈھیر ساری برکت پا دے، واغفر لہم، اللہ انہوں تے ان دے خاندان نو بخش دے۔ تیسری دعا وارحمہم، اللہ اس کرتے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے۔ یہ دعا سانو بھی دینی چاہیے، اگر عربی چ نہیں آدھی تو پنجابی چ دعا کر دیا کرو، لیکن دعا ضرور دیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کھان تو بعد دعا دا طریقہ بھی دسیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسے نو کھانا کھلان دے سن نا جی، انہوں دی نیت یہ نہیں سی ہوندی کہ مینوں بھی کھانا کھلاؤ، اسی تو بھاجیاں بنائیاں نے نا ولیمے تے اور رجسٹر تے کاپیاں لے کے بہ جانے ہیں، ہاں بھئی تیرے ولیمے تے تیری شادی تے گیا سا اینا نہیں امدرا پایا سی، ہن وعدہ کنا کرنا ہی، یعنی سود کنا دینا ہی، اگر کھانا تے کھاتا ہی نا
یہ साडा हाल है। यानी जिहड़ी दावत पकाई वो नियमतरे का सूद लैके उहदा अजर ही ज़ाया कर लिया। हालांकि खाना भी पक्या है, लोग खाना भी खा गए, अजर वाला काम है, लेकिन उत्थे जनाब नियमतरे के सूद के नाल उहदा अजर ही ज़ाया हो गया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि अल्लाह कुरान च फरमांदा है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह फरमांदे ने कि असी ते तुहानू मेरा नबी तुहानू इस वास्ते खिलादा है कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए। दावत किस वास्ते खिलानी चाहिए? खाने किस वास्ते? अल्लाह राजी हो जाए। दुनिया के बदला लैन की नीयत ना हो कि अज मैं खुआया तो कल ये भी खुआए, अजर उत्थे ही ज़ाया हो जाए। नीयत रखो यार, ये मैं तो अल्लाह रसूल का हुक्म समझ के अल्लाह ने मैनू दिता है, तो मेरी ख्वाहिश सी कि मैं यार इनू अल्लाह वास्ते खाना खुआवा। असी खाने भी खुआने तो ताने भी मारने, ताने मारे नाल अजर ज़ाया हो जाता है। अल्लाह फरमाते ने इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। असी ते तुहानू खाने इस वास्ते खिलाने आ अल्लाह राजी हो जाए। असी तुहाडे कोलों कोई बदला नहीं चाहते ते तुहाडे कोलों ये भी नहीं चाहते ते साडा शुक्रिया ही अदा कर दिओ। ये तो बंदे को खुद सोचना चाहिए ना, शुक्रिया अदा करे। लेकिन अल्लाह ने तरबियत की नबी ने की कि खाने सिर्फ अल्लाह की रजा वास्ते, ताने मेने वास्ते ना खाया जे। ये उम्मीद ना रखा जे कि मैं अज खुआ रहा तो मैनू भी लभेगा। हाँ, अल्लाह तुहानू किसी होर पासों दे देगा। जो तुसी अल्लाह वास्ते करदे हो ना तो फिर अल्लाह ते सट दिया करो, अल्लाह नवे नवे रावां तो रिज़्क अता कर देना। फिर दावत दे विच तकल्लुफ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा दे घर जांदे ते जो कुछ मुयस्सर होंदा सी वो आप अलैहिस्सलाम कबूल कर लेंदे। अच्छा, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में नुक्स नहीं सी कढ़दे। असीं ते बड़े नुक्स कढ़ लेना यार, नमक घट है, मिर्च घट है, यार इन्हें खाना नहीं सही पकाया जी। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे करो खाना खांदे आप खा लेंदे, पसंद ना आंदा ते ना खांदे, लेकिन नुक्स नहीं सी कटदे। पसंद नहीं एक चीज ना खाओ, लेकिन नुक्स बयान करके अपना अजर ज़ाया ना करो, अगले की दिलादारी ना करो। फिर बाज़ औक़ात ना जी कुछ पार्टनर साथी मिलके दावत करते सन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर ते जंग च शामिल होए, अल्लाह ने खैबर च फतह दी। तो रस्ते दे विच हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा हजरत उमर दी बेटी दे नाल रस्ते च निकाह हो गया। हुण वलीमा किवें हो रहा है? कंट्रीब्यूशन नाल वलीमा हो रहा है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों आप दा सफिया नाल निकाह होया ते आप वलीमा किस तरह करते ने? आपने चमड़े दा दस्तरखान विछा दिता तो उदा सहाबा दे विचों कोई पनीर दे टुकड़े लैके आ रहा है, किसी कोल खजूरा सानू खजूरा लैके आ रहा है, ते कोई घ्यो लैके आ रहा है। सहाबा कहते हैं कि असी उन्हां तिन्ना चीज़ां नू मिक्स करके हलवा बनाया ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वलीमा कीता। हलवे नाल भी वलीमा हो जाता भाई। दूसरा कि किसी को इस्तात नहीं तो कोई तीसरा बंदा तावन भी कर सकता है, मिल के भी वलीमा कर सकते।
अरे इत्थों चौथी बात है पता लगी कि मिल के भी सारे आपस च दावत कर सकते, यानी कंट्रीब्यूशन नाल भी एक दूसरे को खाना खिला सकते। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बंदा खाना खाना ना तो आप बड़ी खुशी नाल उहदी खिदमत करते। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात एक मेहमान आ गया, आपनू किसी ने तोहफे के तौर ते बकरी दी, उस बकरी नू ज़िबा कर दिता ते बकरी दी रान भुन के अग ते भुन के ले आए। आप अलैहिस्सलातु सलाम ने छुरी पकड़ के बकरे दी रान नालों नरम नरम गोश्त ला के उस मेहमान नू खिलाना शुरू कर दिता। यानी आप अलैहिस्सलातु सलाम आप दी मेहमान नवाजी बयान हो रही कि वो गोश्त के छोटे छोटे पीस ला के अगे रख रहे, ले खाओ जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ तरीके ने ना मेहमान नवाजी दे, ये सारे बयान हो रहे हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक शख्स आया, वो शख्स मुसलमान भी नहीं सी है, ते कहने लगा भी या रसूल सल्लम मैनू भुख बड़ी लगी। आप अलैहिस्सलातु सलाम दे घर विच उदों बकरियां मौजूद सन। आपने एक बकरी दा दुध चो के उस शख्स नू दिता, वो सारा दुध पी गया। फिर दूसरी बकरी दा दुध दिता, वो भी पी गया। तीसरी बकरी दा दुध भी पी गया। हत्ता के 7 बकरियां दा दुध चो के ले आया गया ते 7 दा ही पी गया। रात हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना मेहमान नवाजी तो मुतासर बड़ा है। उन्हें सुबह के टाइम ते ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से इस्लाम कबूल कर लिया। हुण नाश्ते की वारी आई, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वास्ते फिर बकरी का दुध लैके आए। आप अलैहिस्सलातु सलाम ने बकरी का दुध पिलाया, और पी गया। दूसरी बकरी का दुध फिर लैके आए तो अद्धा पीता, उस तो बाद पीता ना गया। रात को 7 बकरियां का दुध ते सुबह तकरीबन 1 बकरी का दुध। प्यारे पैगंबर ने फरमाया काफिर बंदा 7 आंतां नाल 7 अपने जिस्म दियां आंदरां नाल पींदा है, मुसलमान 1 आंत 1 आंदर तो पींदा है। और 1 आंदर तो पीण नाल किफायत कर जांदा है, ते काफिर 7 आंदरां तो पींदा है। और इत्थे बात साबित हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान नवाजी भरपूर की। और उस मेहमान नवाजी का सिला की मिला कि रातों रात उसका ज़हन बन गया, यार कैसा नबी, शफीक नबी, मेहमान नवाज नबी, लिहाजा इस्लाम कबूल कर ली। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक शख्स मेहमान आया। आपने उस मेहमान दे बारे अपने घर विच बंदा भेजिया, दरवाजा खटखटाया कि जी मेहमान वास्ते खाना चाहिए। जवाब आया काफी दिन तो कुछ नहीं। दूसरा घर का दरवाजा खटखटाया, ये अज़वाजे मुस्तहरात की बात हो रही। नवा बीवियां दे दरवाजे खटखटाए, घर दे विचों कुछ नहीं लभ्या। वो बंदा खाली हथ वापस आ गया। प्यारे पैगंबर ने मस्जिद विच ऐलान किया कि कोई है जेड़ा बंदा इस मेहमान नू अज खाना खिला देवे, मैं मुहम्मद उसनू अल्लाह दी रहमत दी बशारत अता करना। अबू तला अंसारी रजी अल्लाह कह लगा या रसूल सल्लम अज इनू मेरा मेहमान बना दे। हजरत अबू तला अंसारी रजी अल्लाह नो कह लगे या रसूलल्लाह अज इस शख्स नू मैं अपने घर ले जाना, यदि मेहमान नवाजी मैं करना।
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی نو گھر جا کے پوچھدے نے کرما لیے گھر کھانے وچ جو کچھ موجود ہے اللہ دے نبی دا مہمان ہے اندے تو کوئی چیز چھپانی نہیں۔ وہ کو پتہ کی کہندی کرما لیا روٹی دے اپنے واسطے بھی کونی ہے بچیاں واسطے پئی، کہندے چلو بچیاں واسطے گی اج بچیاں نو آپا نہیں کھلاواں گے تے تو اس طرح کری۔ ادو نا مہمان نوازی دا اصول یہ ہوندا سی کہ میزبان بھی نال کھاندا سی، میزبان بھی کھاندا سی مہمان بھی کھاندا سی۔ تے ابو طلحہ کہن لگے کرما لیے تو دیے نو صحیح کرن دے بہانے بجا دی، میں ہنیرے چ منہ ہلاندا رہاں گا، پچک پچک دی آواز آندی رہے گی، مہمان سمجھے گا کھانا کھا لیا، اور سارا کھانا مہمان کھا لے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اس بندے نو اپنے گھر لے گئے، اس مہمان نو کھانا کھلایا، بیوی نے ہدایت تے عمل کیتا، چراغ بجھ گیا، اور ابو طلحہ انصاری ویسے ہی منہ ہلاندا رہا۔ اللہ نے صبح قرآن نازل کر دیتا، اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے میرے نبی نو ساتھی ایسے دیتے رہے جڑے خود تے بھکھے رہ لیندے رہے لیکن اشار کر دے اپنے ساتھیاں نو کھانا کھلا دیندے نے، یعنی یہ اشار سے اچھا بڑے واقعات ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے سے اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ سانو بھی مہماناں نو کھانا کھلان دی توفیق عطا فرمائے، مہمان نوازی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان نوازی نہ رزق گھٹدا نہیں ود ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے دساں گے پھر اللہ نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازیاں کیویں کیویں کیتیاں، کنہ کنہ جگہ تے کیتیاں، اور کیویں کیویں اللہ نے برکتاں پائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔